challenges are the flu, the influenza, or the dengue. High antibiotic use in India. Now we are becoming overweight and obese. If you have a child living in Delhi, he already has 3 times less lung function as compared to a child in Kerala. Highest screen time in the world in children is not in USA or Europe, it is in India. Talk for child rights. Together we can do it. শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ এবং আমরা প্রত্যেকে আমাদের ছোট সন্তানদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি কনসার্ন এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের শরীর স্বাস্থ্য, তার খাওয়া দাওয়া, সুস্থতা, মেন্টাল হেলথ, এই সব কিছু কি পরিপূর্ণ যত্ন পাচ্ছে, বা মা বাবাদের কাছে কি একটা পরিষ্কার গাইডলাইন রয়েছে? এই উত্তরই মিলতে চলেছে 63rd অ্যানুয়াল কনফারেন্স অফ ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স, যেটার গালভরা নাম পেডিকন। এই 63তম পেডিকন এবছর কলকাতায় এবং তারই উদ্বোধন হয়ে গেল আজ ওয়েস্টিনে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ পেডিয়াট্রিক্সের প্রেসিডেন্ট ডক্টর নীলাম মোহন। আমরা তার কাছ থেকে জেনে নেব শিশুদের নানা বিষয়। এই যে এত নন কমিউনিকেবল ডিজিজেস বাড়ছে, বাচ্চাদের ডায়াবেটিস বাড়ছে, হার্টের অসুবিধা বাড়ছে, কোলেস্টেরল বাড়ছে অনেক ছোট বয়স থেকে, যার পেছনে বলা হচ্ছে ওবেসিটি। কিন্তু আমরা জানি যে ওবেসিটির পেছনে 70 to 80% কারণ কিন্তু রয়েছে আমাদের ফুডে, আমাদের ডায়েটে, যেটা নিয়ে আমরা প্রচুর আলোচনা করি। আমার প্রশ্ন, এখনকার যারা ইয়াং মা বাবা, যারা এখন 25-30 এরকম এজে রয়েছে, তারা নিজেরাই প্রচুর পরিমাণে জাঙ্ক ফুডে অ্যাডিক্টেড, তারা নিজেরাই সঠিক গ্রিন ডায়েট কিরম হওয়া উচিত তাই নিয়ে জানে না, বা জানলেও সেটা ফলো করা আমরা একটুখানি কমই দেখি। তো আমার মনে হয় বাচ্চাদের শরীর স্বাস্থ্য, ওবেসিটি, খাওয়া দাওয়া নিয়ে কথা বলার আগে কি মা বাবাদের সত্যিটা বোঝানো খুব জরুরি নয়? Yes, very good question raised by you, because food, हमारा जो father of medicine is Hippocrates. He said 4,000 years plus that all diseases arise from the gut. So food is not only for survival, food is your fuel for running your machinery, your body, your brain and organs. What we forget is we just look at the taste and we forget how the food is going to be helping with us. That is what जो जरूरी है हमको समझना है। इसीलिए मैं बार बार ये न्यूट्रिशन के मॉड्यूल ये पूरा बनाने का ब्रेन चाइल्ड था मेरा, कि मैं पूरी इंडिया में पहले ट्रेन करूं डॉक्टर्स को, पीडियाट्रिशियंस को, ये ट्रेन पीडियाट्रिशियंस माँ बाप को समझाए। एंड सोशल मीडिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आई हैव मोर देन 1 लाख फॉलोअर्स, वेयर मैं सिर्फ न्यूट्रिशन रिलेटेड बातें करती हूँ, वेयर आई से कि पहले आयरन क्यों खाना चाहिए। सो यू शुड नो, एक बच्चे का जो ब्रेन सेंटर है उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पसंद है, दे डोंट लाइक टू रीजन। तो जो माँ बाप है वो माँ बाप पहले रोल मॉडल बन। इफ दे आर नॉट गुड रोल मॉडल, वो बच्चा क्या सीखेगा। सो माई प्ली इज टू ऑल माँ बाप, यंग पेरेंट्स, प्लीज बी अ गुड रोल मॉडल। आप सही खाएं, आप जंक फूड से दूर रहें, मैदा, प्रोसेस फूड, पैकेट, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, स्टे अवे फ्रॉम देम, शिफ्ट टू हेल्दी सूप्स, नारियल पानी, लेस ऑफ शुगर्स, लेस ऑफ पैकेज, मोर नेचुरल फूड। आप रोल मॉडल अच्छे बनेंगे, बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। आप स्क्रीन कम करेंगे, बच्चे भी स्क्रीन कम। मैम, डोंट यू थिंक दैट एडवर्टाइजिंग जो इंडस्ट्री है इसका भी कुछ मतलब, सामने अगर कैडबरी मिले, कोल्ड ड्रिंक्स मिले, चिप्स मिले, वो हम दिखते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं दिखते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि अच्छा वाला क्या है। इसीलिए अब काफी कंट्रीज में, इंक्लूडिंग लास्ट वाज ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल, मेनी कंट्रीज दे डू नॉट अलाउ एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग द पीक आवर्स व्हेन चिल्ड्रन आर सीइंग। तो ये जो अनहेल्दी फूड्स है,
Just like we say smoking is bad, we don't want the ad, we don't want drinks ad on that. We should not allow unhealthy food ad also on television. Government should take the same. Government is, I'm sure, under the leadership of Modi ji, sooner or later, government will realize this and should put a break to such packaged and such foods which are there. We need to shift to healthy foods. Right. Ma'am, you addressed about the mental health of the kids and the adolescent. Mobile is every hand, like, and people are बच्चों सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं, कितना कुछ होता है, तो ये मोबाइल भी क्या रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए कुछ टाइम Yes. तक? In fact, between 15 to 18 years, the commonest cause of death in India in children is suicide. So that is the commonest cause of death in that. And screen is an addiction. Just like sugar is an addiction, alcohol is an addiction, screen is an addiction, digital. Nowadays, children, they are got so addicted to screen because it makes them reach एक फैंटम एरिया में, उन्हें एक ऐसी जोन में ले जाता है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वेरियस एप्स, वो एक अलग सी अनरियल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं. एंड दैट इज वाई. और जब वो स्क्रीन एक्स्ट्रा होता है तो सोना कम हो जाता है. आपकी बॉडी को जो रिकवर करना है, दैट इज स्लीप. एक चाइल्ड को 8 to 10 hours सोना चाहिए. आजकल के बच्चे आर नॉट एबल टू सी. सो इफ योर माइंड में हेल्थ इश्यूज, यू नीड sleep, you need to reduce screen time, and you need to realize the power of calmness, breathing. Even Harvard studies have shown 5 to 10 minutes of meditation breathing taught to children reduce their anxiety and mental health issues. বাচ্চা কি খাবে, বাচ্চার খাওয়া নিয়ে মা বাবার কি বোঝাপড়া হবে, বাচ্চা মোবাইল কতক্ষণ দেখবে এবং তার ক্ষতি কতটা, অনেক কিছু জানতে পারলাম। এরকমই আরও অনেক তথ্য আগামী 4 দিন ধরে জানতে পারবো। কলকাতা শহরের বুকে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হবে এই পেডিকনের বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, বিভিন্ন সেমিনার্স অ্যান্ড অল, এবং সবটা জানার জন্য সঙ্গে থাকুন দ্য ওয়াল আর উপর। তিয়াস, সঙ্গে ক্যামেরায় রণদীপ।